پاکستان 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 نو 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 پاکستان 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 Welcome job, inside job. Welcome job, inside job, 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 welcome job. inside job. Buddhist stop the forest area as war border. Buddhist stop the forest area as a war border. Buddhist stop the forest area. Buddhist stop the forest area as a war border. Buddhist stop the forest area. 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 ہمیشہ کے لیے اور اس کے جتنے بھی دشمن ہیں جواب دیں گے. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہر پاکستان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دشمن کے پورے فضائی معاہدے کو تحس کر دیا ہے. وہ دیکھنے والا ہے اور سوچنے والا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس کے اوپر دنیا اتراتی ہے سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کوئی نہیں اور شکریہ اور انشاءاللہ اگر اس قسم کے طیارے خالستان 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 کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا خالستان 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 کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا جیوے 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 مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے ہے مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی مسلمان سکھ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی
भाई भाई तीसरी कौम कहाँ से आई मुसलमान सिख भाई भाई तीसरी कौम कहाँ से आई मुसलमान सिख भाई भाई तीसरी कौम कहाँ से आई मुसलमान सिख भाई भाई खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मौसम भी खराब है, थोड़ा सा हल्की हल्की सर्दी है और ट्रैफिक भी इतनी अच्छी नहीं है। कुछ दोस्त जो है वो वक्त पर नहीं पहुंच सके, लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो हस्बे दस्तूर हम तलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है किसी को दावत दूँ या मैं खुद ही छोटी सी सूरा पढ़ देता हूँ। आए बेटे, ये कोई पढ़ना साथ सुबह यासीन वाला से पढ़ ले, लेकिन अभी आते उसके मैं अब्दुल वाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बहुत लंबी सूरा ना पढ़ें, छोटी सी सूरा से आगाज़ करते हैं तो इनको मौका देते हैं। तो चलें अब्दुल वाद साहब प्लीज़। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تلاوت کلام مجید کے بعد میں ہماری کمیونٹی کے رہنما راجہ یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کا جو ریلی ہے اور احتجاج ہے اس سلسلے میں کچھ فرمائیں، اور اس کے بعد ہم فردن یہاں پہ بہت ماشاءاللہ مختلف کمیونٹی سے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو راجہ یعقوب صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام کریں اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے یا رب کے نام سے جو انتہائی رحیم اور کریم ہے، تمام انسانیت کا رب ہے اور سب کو پالنے والا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ویکنڈ پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس موسم میں اس وقت میں ٹائم نکالا، اور خاص طور پہ ہمارے جو سردار بھائی ہیں فخر سنگھ صاحب کی قیادت میں، کرمجیت سنگھ صاحب کی قیادت میں جو یہاں پہ آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو اجتماع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے، وہ کسی مذہب میں بھی پیدا ہوا ہو، کسی نسل میں بھی پیدا ہوا ہو، کسی علاقے میں بھی پیدا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر اور آزاد پیدا کیا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو محکوم بنانا، اس کے اوپر ظلم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بزدلانہ اور انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اس کے ساتھ آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ 6 مئی کو جنونی اور دماغ سے آری محترم نریندر مودی صاحب، جنہوں نے پاکستان کے اوپر کم از کم 6 شہروں میں حملے کیے،
36 लोगों को 35 लोगों को शहीद किया, मासूम बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, और उसके बाद बहुत से लोग उसमें जख्मी हुए। और सवाल ये था कि जी पहलगाम है जो दहशतगर्दी हुई है वो पाकिस्तान ने की है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी कोई भी करे, उसकी कोई ज़ात और मजहब नहीं होता है। कोई भी इंसान दुनिया में अगर बेगुनाह मारा जाता है, मासूम मारा जाता है, तो काबिल मज़म्मत है। वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों की जानें ली गई है, हम उनकी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके साथ उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरी बात जो सवाल पैदा होता है कि 3 मील के फासले पर पुलिस चौकी भी है और आर्मी की चौकियाँ भी हैं, और 7 लाख आर्मी भी उसी एरिया में मौजूद है मोदी सरकार की। तो वो कौन सा वो जिन था, वो कौन सा वो ऐसी मखलूक थी, वो फरिश्ता था जिसने वहाँ 21-25 लोगों का कत्लेआम किया, और फिर वो कत्लेआम करके वो 2 या 3 लोग वहाँ से गायब भी हो गए, और राह को या उनकी फौज को ये पता ही नहीं चला कि जाप कैसी हुई है। दुनिया के तमाम मीडिया ने ये बात शो की कि वहाँ पे जो मसला हुआ ये इनसाइड जॉब था, ये राह का काम था, ये मोदी फौज का काम था, ये किसी और ने बेगुनाह लोगों को नहीं मारा है, ये उनके आज का काम नहीं है। मोदी सरकार हिंदुस्तान में सिखों को कत्ल करती है, उनके बड़े जो है गोल्डन टेम्पल में 5000 सरदारों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं, ईसाइयों को मारते हैं। ये उनका ओल्ड जॉब है, ये आज की नई बात नहीं है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, जंग के नताइज अच्छे नताइज नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जंग की सूरत में 2 मुल्क जिनकी 2.25 अरब आबादी है, 2 एटमिकों अगर आपस में टकराती हैं, उस खिते में, उस रीजन में बहुत ही तबाही बच सकती है, जो कि मैं समझता हूँ कि जंग मसले का हल नहीं है। जब भी ऐसी बात हो आप लोगों के साथ बैठे और बात करें। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी फाइट की, राफेल नहीं थे, मोदी साहब कहते हैं मेरे पास राफेल नहीं थे इसलिए हम जंग नहीं लड़ सके। तो भाई आज तो तुम्हारे पास राफेल थे, 5 राफेल या 4 राफेल आपके गिरा गए हैं, आपके पायलट से पकड़े गए हैं, तो आपका जंगी जो जुनून है ये खत्म नहीं हुआ। आप इसको कंडेम करते हैं, जंग मसले का हल नहीं होता है, हमेशा अमन से बात होती है। तीसरी बात, जो पाकिस्तान के शहदा है, पाकिस्तान के जो शाहीन है, पाकिस्तान के जो अफवाज है, पाकिस्तान के जो अवाम है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर जो कारनामे पाकिस्तान के शाहीनों ने दिए, अदा किए, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक नई तारीख रख हुई है। आज तक इतनी बड़ी जंग, हवाई जंग, आलमी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ मैं समझता हूँ कि हमें वहाँ पे तो जंग है, लेकिन यहाँ पे ओवरसीज हम पाकिस्तानी हो या सरदार हो, मुस्लिम हो या सिख हो या हिंदू हो, हमारा ये काम बनता है कि हम अमन की बात करें। हम अपने ज़ुबान को ये मैसेज दें कि अमन उस खिते के लिए, हर इंसान के लिए, आज़ादी इंसान के लिए मुकद्दम है। तो मैं समझता हूँ कि आज इसी सिलसिले में ये हमारा इज्तिमा है। तो मैं जो दोस्त हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको भी इंशाल्लाह 2-3 दिन की दावत देता हूँ। मैं बखर सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ या करमजीत सिंह साहब से, जो भी आना चाहे पहले बात कर सकते हैं। We are thankful to the police security, like they are here to support us. We are so nice of you and we appreciate your support over here. करमजीत सिंह साहब सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े रहनुमा हैं और हमारे पुराने दोस्तों में हैं, तो वेलकम करमजीत सिंह साहब। पाकिस्तान पाइंदाबाद एंड वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। भाइयों and friends, I would like to take some time in English only. Maybe it's developed as a expression here. So we totally are in agreement with राजा यकूब साहब ने जो बोला है, whatever he said is very solid on the basis that we are concerned with the human rights on both sides of India and Pakistan.
That is basically the civilians are being targeted, and whereas the cantonments on both sides are protected. Maybe that's their strategy. But on the whole, if you assess, it's the poor, the civilians, and the common people who are affected by this war. We don't want the war. The war is something which is kills innocents, kills the ladies, that kills the children. It's not acceptable. So I will definitely support the congregation here, the get together, the demonstration that we are doing is purposely to bring to the notice of the governments on both sides to take care, to avoid. It's good that they have done the ceasefire at somebody else's behalf. Somebody else has told them to go for a ceasefire, whereas they should themselves have come together and sorted out their problems. So I'm totally thankful for the participation here, and we are totally thankful for the participation that our friends do along with us at the consulate when we protest for the June 6th and the army's attack on the Golden Temple, when we celebrate Raja Saab and Siddiqui Saab and Seklan Saab. They are always there, and we are totally thankful to them for being very active, very participative with us. I wish that this kind of protest goes into the minds, into the brain of the people sitting in the politics of the political arena of both the countries. That needs to be taken care of. Bole so Nihal. Thank you, my friend. Thank you for giving us a chance to speak out. आप खालिस्तान का झंडा नहीं लेके आए रणजीत सिंह साहब की एक गुजारिश है कि 6 जून को जब गोल्डन टेम्पल में 5,000 हमारे सिख भाइयों को शहीद किया गया, तो उसकी अगले माह दोबारा डिमॉन्स्ट्रेशन है इंडियन कॉन्सुलेट के सामने। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुद भी और बाकी दोस्तों को भी वहाँ शिरकत की दावत है, और अब इंशाल्लाह सिख भाइयों की आज़ादी के लिए आप इनके निशाना निशाना होंगे हर जगह पे। उसके बाद मैं बकर सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि किसी और भाई ने बकर सिंह साहब से पहले बात करनी है तो आ सकते जी। अजीत सिंह साहब, अजीत सिंह साहब आप पहले आ जाए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 25-26 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਸ਼ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮੌਰ ਤਖ਼ਤ ਆ, ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲੇ ਲਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਦੋਨੇ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੋਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਫਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਰੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, मुस्लिम भाई सिख भाई तीसरी कौम कहां से आई, मुस्लिम सिख भाई तीसरी कौम कहां से आई। हाँ जी, खालिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने दो पॉइंट जो है वो बड़े इंतहाई इम्पोर्टेंट उठाए हैं। वकील सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो दो बातें आपने की हैं वो वहाँ के उस खित्ते के आवाम के लिए है। एक, अगर एक बफर स्टेट खालिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होती है तो वह अमन कायम करने में वो बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। दूसरी बात जो वकील सिंह साहब ने जिसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अभी मैं एक दो नारे इमरान खान साहब के लगवाता हूँ, आपने साहब ने उसमें लंबा कर। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार
तारड़ साहब, आप बात करना चाहेंगे? कोई और दोस्त? मैं आपको बुलाता हूँ, मैं पहले थोड़ी लाता की तरफ से क्या मुक्तार साहब आप इधर आ जाए, आगे आ जाए। उसके बाद हमारे शिकागो की इंतहाई मुतारक बड़े स्पेशल और लास्ट नाइट एक कम्युनिटी के रहनुमा PTI के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली मुख्तारी साहब, जिसका यहाँ की कम्युनिटी में और सियासत में बहुत अहम रोल है, मैं मौका के हवाले से उनसे गुजारिश करता हूँ कि मौका के हवाले से 2-4 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अली मुख्तारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आज हम जिस अज़्म के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, वो अमर अपनी जगह पर इंतहाई अहम है। दुनिया के बाशऊर आजाद माशरे, इंसाफ पसंद माशरे इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को इन लोगों ने ये समझा था कि शायद हम मजबूर हैं, शायद हमारे पास वसाइल की कमी है, शायद हम लोग किसी वजह से कंफ्यूज हैं या हमारे अंदरूनी मामलात मुस्तहकम नहीं है। लिहाजा मौका ये है कि अपनी शरारतों को, जिस तरह से मोदी ने गुजरात में हजारों मुसलमानों को और इसी तरह से हमारे सिख भाइयों को जहां पर गोल्डन टेम्पल की मकाम पर उनको शहीद किया था, ये बातें तारीख में महफूज हैं। ये वही गंदी जहनियत, ये बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ गोल्डन टेम्पल और बुचर ऑफ कश्मीर। मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 75 से 80 ईयर से कश्मीर में एक कसीर तादाद फौज मौजूद है। हमारा सवाल ये है कि ये फौज तुमने अपने मुल्क के, जिसको कहते हो तुम्हारा हिस्सा है, वहां पर क्यों रखी हुई है? क्या उन लोगों से डर है कि जिनको तुम कहते हो कि ये इंडियन है, वो किसी सूरत में इंडियन नहीं है, वो आजाद रियासत है, वो आजाद मुल्क है, वो आजाद लोग हैं, वो मुसलमान हैं, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे नजिस कंट्रोल में और अख्तियार में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। इसका मतलब यह है कि 7-8 लाख फौज को तुमने वहां पे रखकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। वो तुमसे ना खुश हैं, ना वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो लिहाजा गाहे बगाहे तुम लोगों को मस्ती चढ़ती है। कभी कत्लेआम मुसलमानों का होता है, कभी कत्लेआम सिखों का होता है। इसका क्या मतलब है? मोदी, तू मोदी भी है, मूसी भी है, और लिहाजा तूने अपने आकाओं के इशारों पर
अपनी दौलत के नशे में ये समझा कि अब पाकिस्तान को हम मजबूर करके और इंतहाई कीमती लड़ाका तैयारे लेकर अब हमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मगर मोदी, ये तेरा आज़म, ये तेरा नापाक आज़म तेरे ही चेहरे पर लाकर हमने 5 तैयारों को गिराकर तुझे जलील कर दिया है और तू अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। खबरदार, अगर तूने आइंदा से फिर हरकत की तो फिर इससे ज्यादा इबरतनाक अंजाम तुझे देखना पड़ेगा। और हम मुतालबा करते हैं कि अब आइंदा के किसी भी मंसूबे को करने से पहले ये देख लेना कि पाकिस्तान के शाहीन तेरी ताक में तैयार बैठे हुए हैं। पूरी कौम इस चीज पर आमादा है कि जैसे ही मोदी तेरे नापाक अज़ाइम आएंगे हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि आजाद कौम, आजाद पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और आजाद खालिस्तान मिलकर तेरे गरूर को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब अली बुख्तियारी साहब, और मैं फिर एक बात दोबारा कहता हूँ कि मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस खिते में 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें सिख, मुसलमान, ईसाई बसते हैं, और 25 करोड़ पाकिस्तानी बसते हैं और 20 करोड़ बांग्लादेशी बसते हैं। आप इस खिते के अमन को तबाह मत करो। हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते। हमारी भी ये मजबूरी है मोदी कि हम हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं। ये हमारे नबी की तालीमात है कि हमसाया आपका रिश्तेदारों से भी ज्यादा करीब होता है। हिंदू हो या सिख हो या दलित हो या कोई भी हो, अगर वो हमारे हमसाए हैं तो उनकी जान और माल हमारे लिए मुकद्दस है। लेकिन अगर आप राफेल तैयारों के गरूर से, आप इतनी बड़ी फौज के गरूर से जंगबंदी की दोबारा मुखाफत कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की शाहीन तुम्हारा गरूर खाक में मिला देंगे। ऑलरेडी तुम्हें शिकस्त हो चुकी है। और मैं हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान के मशहूर अवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप चुनाव करते हो, वो बिहार में हो या दूसरे सूबों में हो, तो इस किस्म का पागल आदमी अगर आप उसको अपना लीडर बनाओगे, उस खिते का, उस मुल्क का, सोसाइटी का, उस मुआशरे का अमन जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हमारा ये मैसेज भी होना चाहिए अमन का कि जंग मसल का हल नहीं होता। अमन से खुशहाली आती है, तजारत होती है, लोग जो है तालीम हासिल करते हैं, हक हासिल करते हैं। तो हम फिर यहाँ की कम्युनिटी, वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, इस बात की ये मुतालबा करती है कि उस खिते को जंग से पाक रखा जाए। इसके साथ मैं अभी क्या भाईजान के मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई हरजीत सिंह साहब से, जो हमारे सिख कम्युनिटी के माशाल्लाह इंतहाई काबिल एहतराम और बड़े आम रहनुमा हैं, जो मौका की मुनासबत से अपना पैगाम लोगों को दें। हरजीत सिंह साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੋਦੀ
ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਹਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਫੌਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 1 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜੀ 6 ਜੂਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1 PM to 4 PM। ਤੇ ਜੇ 6 ਜੂਨ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत शुक्रिया जो सोच बाबा गुरु नानक साहब की थी, आज मैं सकता हूँ कि सिख भाई है, आप वो पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में रहते हो, उनकी जो सोच है, जो फिक्र है बाबा साहब ने दी थी, मैं सकता हूँ कि हमें माजी की गलतियों को ख़त्म करते हुए उसको प्रमोट करना चाहिए। इत्तेहाद, यूनिटी और एहतराम एक दूसरे का। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि 6 जून को 1 से 3 बजे तक इंडियन कौंसलेट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन है, तो मैं दोबारा सबसे यही कहूँगा कि गोल्डन टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज इन कॉलेज एट दैट यूनिवर्सिटी 1989, 5000 सिखों को, बेगुनाह सिखों को गुरुद्वारे के अंदर शहीद किया गया था। और उसमें एक शख्स आज जो मौजूद है बूटी का से, जिसका नाम है अजीत डोर, he was a person who was leading those killers over there. I know the history. तो हम उस बात को कंडेम करते हैं और मोदी सरकार को भी कंडेम करते हैं और अपनी गवर्नमेंट से भी ये पूछते हैं कि इमरान खान पे कोई गुनाह नहीं है, कोई उसने जुल्म नहीं किया, कोई उसने जबर नहीं की, उसने कोई चोरी नहीं की, उसको रिहा करो ताकि पाकिस्तान की कौम के अंदर इत्तेहाद हो। अगर मोदी सरकार या दूसरे को हमला करे तो हम उसका हिम्मत से मुकाबला कर सकें। इसके साथ मैं अपने एक नौजवान भाई अली हसन, जो कि काफ़ी एक्टिव है हमारी कम्युनिटी में और PTI के एक्टिव मेंबर है, मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि मौके की मुनासबत से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अली हसन साहब। थैंक यू साहब। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है अली हसन और मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, मगर मैं सिर्फ फ्यू पॉइंट्स पे जो है वो ड्वेल करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो फियास्को हुआ है पिछले एक हफ्ते में, ये एक टेररिस्ट अटैक के रिएक्शन में हुआ, रिस्पांस में हुआ। काश दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जब इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो उसका जवाब जल्द नहीं तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है,
ہونی چاہیے تھی. اور اگر جنگ کرنی تھی تو اسموکنگ گن ایویڈنس پیش کرنی چاہیے تھی. You cannot wage war without evidence. دیکھیے 26 people lost their lives. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جنگ جو ہے is winding down. But we can't forget کہ the First World War was waged by one prince being killed, a Bosnia being killed in London. One loss of life led to millions of people dying. Both nuclear power countries came to that brink in this past week. We cannot forget that. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے وہ وائنڈ ڈاؤن ہوگی, جلد ہوگی, and cooler minds will prevail. But we also have to remember that in Pakistan we also have challenges at home that we're dealing with. We cannot lose sight of those challenges. Imran Khan is still incarcerated for no apparent crime. And the fact of the matter is that on May 7th, Pakistan Supreme Court approved military trials on civilians. That should not be forgotten in the midst of all this warfare. With that being said, let's keep our eyes open. We have challenges abroad, we have challenges at home. Let's keep in mind, let's have an open eyes around all the challenges that Pakistan faces. With that being said, thank you so much. Sir, thank you for wonderful thoughts. Is Sohail Mirza sir here? Sohail Mirza is not here. Anyhow, آج کا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ آگے اختتام کی طرف بڑھتا ہے. ایک میری اناؤنسمنٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مہمان اور دوست آئے ہیں اوپر ہمارے اس بلڈنگ میں روم 202 میں ریفریشمنٹ کا یا کھانے کا تھوڑا سا اہتمام ہے. یہ آپ نے سکلان صاحب ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے کیا ہے, تو کوئی دوست بھی بغیر اس کے ریفریشمنٹ کے یا کھانے کے بغیر نہیں جائے. سب کو میں دعوت دیتا ہوں وہاں چلتے ہیں. تو میں ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ مودی سرکار کو جنگی جنون ختم کرنا چاہیے اور جو لوگ پہلگام میں مارے گئے ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہو از دا کلپریٹ. کیا آپ اس میں ایگری کرتے ہیں؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دوسری بات, جو مودی جنونی نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے مختلف شہروں پہ اور 36 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 60 کے زخمی ہیں, کیا مودی سرکار کو اس کا ہرجانہ پے کرنا چاہیے؟ یس. آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ تیسری بات, کہ 2.25 ارب کی آبادی میں کیا جنگ مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے؟ نو. چوتھی بات, جو کی آپ کے علاقائی مسائل ہیں, کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے, سکھوں کی آزادی کا مسئلہ ہے, دلتوں کا مسئلہ ہے, عیسائیوں کا مسئلہ ہے, کیا آپ اس بات کی فیور کرتے ہیں کہ اس کو مذاکرات سے اور پیسفل وے سے حل کیا جائے؟ تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں رب الکریم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری سوچ کو صحیح رکھے. آج کا دور فتنے کا دور ہے, پیسے کا دور ہے, لالچ کا دور ہے, ڈرنے کا دور ہے. لوگ پیسے کے لیے یا لالچ کے لیے بہت ساری چیزوں سے اپنے اچھے کاموں سے یا اچھی کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے جو اس سائڈ پہ ہمارے دوست کھڑے ہیں, جو ادھر بھی کھڑے ہیں, یہ ہمیشہ حق بات کے ساتھ چلتے رہے. کیا آپ ہمیشہ حق کے لیے, سچ کے لیے, اچھی کاز کے لیے متحد رہیں گے؟ متحد رہیں گے؟ کوشش کرو گے؟ جدوجہد کرو گے؟ انشاءاللہ. آخری بات, عمران خان جس کو بے گناہ گرفتار کیا گیا, جس نے کرتارپور کا ڈور بھی کھولا تھا, دونوں ملکوں کے ایک پیس کا پیغام دیا تھا, اس کو رہا کیا جائے, رہا کیا جائے. پاکستان کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے آپ سب خوش و خرم رہیں, آپ پیسفل رہیں, اور انشاءاللہ ابھی اوپر
हम जाके रिफ्रेशमेंट करेंगे इस दुआ के साथ। हम कुछ चलते हैं, सब दोस्त आ जाइए। ग्रुप 2 और 2 ये नेक्स्ट डोर है।